नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दख़ल रमज़ानु फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नति व ग़ुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे भाइयों, शाबान का महीना अपने इख्तिताम पर है और इसके बाद अल्लाह ताला की रहमतों और बरकतों वाला मुक़द्दस महीना रमज़ानुल मुबारक शुरू होने वाला है। ये ऐसा महीना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक दिन गिनकर इसका इंतज़ार किया करते थे, और वो महीने पहले ही जब रजब का चाँद नज़र आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। ए अल्लाह, हमारे लिए रजब और शाबान के महीनों में बरकत अता फरमा और हमारी उम्र में बरकत अता फरमा कर हमें एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना अता फरमा। और मेरे भाइयों, इसके अलावा इस महीने में अल्लाह की रहमत जोश में होती है। सारा साल बंदे अल्लाह की रहमत को तलाश करते हैं, लेकिन रमज़ान ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह की रहमत बंदों को तलाश करती है। बाकी महीनों में अल्लाह की रहमत तकसीम की जाती है, तो इस महीने में अल्लाह की रहमत बरसाई जाती है। सिर्फ शर्त ये है कि हम इस रहमत से अपनी झोलियाँ भरने वाले बन जाए। रमज़ान अरबी ज़ुबान में रमाजुन से बना है, जिसका मानी है जला देना। चूँकि इस महीने में रोज़ा रखने वाले और अल्लाह को राज़ी करने वाले बंदे के गुनाहों को जलाकर ख़त्म कर दिया जाता है, इसको रमज़ान कहा जाता है। और मेरे भाइयों, अल्लाह के अहकामात पर अमल करना ये असल कामयाबी है। अपनी ख्वाहिशात पर अमल ना करो, दुनिया को छोड़ दो। ये दुनिया जो है ये एक पानी का सिर्फ बुलबुला है। ये दुनिया इंसान को बहका रही है, शैतान इंसान को बहका रहा है, वसवसे उसके दिल में डाल रहा है कि ये दुनिया ही सब कुछ है। लेकिन मेरे भाइयों, अल्लाह का हुक्म और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर अमल करना ये हमारी कामयाबी है। इसमें हमारी हमेशा की कामयाबी है। इसलिए अल्लाह के हुक्म को पूरा करो, दुनिया को छोड़ दो, अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ दो। और इसी तरह बाज़ रवायात में इस यानी रमज़ानुल मुबारक को सय्यदुश्शुहूर कहा गया है। ये सारे महीनों का सरदार है। एक हदीस मुबारक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, रमज़ानु शहरुल्लाह, ये रमज़ान अल्लाह का महीना है। वैसे तो सारे महीने अल्लाह ताला के हैं, लेकिन ख़ास तौर पर रमज़ान के महीने को फरमाया कि ये अल्लाह ताला का महीना है। गोया यूँ कहा जा रहा है कि ए बंदो, बाकी सारे महीने तुम्हारे हैं, इनमें 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ो, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नत मुअक्कदा अदा करो, बाकी अपनी तलब मुआश के लिए निकल जाओ, कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये एक सिर्फ महीना हमारा है। इस एक महीने में आपको अपने आप को फारिग करके इस ज़ात के लिए यकसू हो जाओ जिसने तुम्हें अपनी रहमतों से नवाजा है। ए अल्लाह के बंदो, इस महीने में ख़ास तौर इस उम्मत के लिए जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, और नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। हज़रत सलमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान की आखिरी तारीख़ में हमसे वाज़ फरमाया कि लोगों, तुम्हारे ऊपर
ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اس کے قیام یعنی تراویح کو عبادت بنایا ہے۔ جو آدمی اس میں ایک نفل ادا کرے گا اس کو ایسے ثواب ملے گا جیسے غیر رمضان میں اس نے فرض ادا کیا ہو، اور جو اس میں ایک فرض ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ پھر فرمایا اور یہ مہینہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ لوگوں سے ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق جو ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو کوئی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور یہ اس کے لیے آگ سے خلاصی کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کو روزہ دار کے روزے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں بھی کمی کوئی نہیں کی جاتی۔ دوستو میرے بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر آدمی تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرا سکے۔ تو آپ نے فرمایا پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں، اگر کوئی آدمی روزہ دار کو افطار میں کھجور کھلا دے یا ایک گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو کسی روزہ دار کو پانی پلائے اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس ہی نہیں لگے گی۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ اور پھر فرمایا جو آدمی اپنے خادم اور ملازم پر کام کا بوجھ ہلکا کر دے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ کاروباری حضرات ہیں، بزنس مین ہیں، جو بھی لوگ ہیں ان کے نیچے کام لوگ کر رہے ہیں، ملازم ہیں ان کو، تو رمضان میں ان ملازموں کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا جائے، اور رمضان کے مہینے میں ان کے ساتھ ان کو تھوڑا کام دیا جائے تاکہ وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں، اور اس کا اس مالک کو بھی فائدہ ہے، اس مالک کو بھی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے ہیں۔